Hello guys, gagawa na naman tayo ng maaksyong reaction video ng bare knuckle fight. Kaya samahan niyo ko guys at siguradong mag-enjoy na naman kayo dito sa madugong bakbakan. Let's go! Alright, guys, mag-uumpisa pa lang ng kanilang laro. Kaya samahan niyo ko. Right? Судья готов. Stop. Судья готов. Судья готов. Первый раунд. Время. Alright. Yan, fight. Sunset versus Chivas. Yan no, nagkakabigayan agad. Medyo parehas lang ang kanilang katawan guys. Kaya talaga namang parang match na match. Yun. Woo! Di pumasok yung kanan na yun. Nakangiti pa guys. Nakangiti pa si Sanchez. Wow! Dakpa! Lakas ni Chivas guys. Pero may tama na siya oh. Madugo na ang kanyang noo guys. Madugo na ang kanyang noo. Binilangan. Binilangan si Sanchez. Alright, okay daw. Pero basag ang mukha ni Chivas guys oh. Yun no, pumasok na naman yung kaliwa. Yun, pumasok pero nakagante. Bagsak din. Wow! Ayan na, talagang madugo. Madugo. First round pa lang guys, pero ma-action na. Basag na yung mukha na. Guys, basag na ang mukha. Yun no. Wow! Alright, forman ulit. Kaliwa ni Chavez. Kanan ulit. Di pumasok. Yun na. Wow! Naghahamon pa si Sanchez. Madugo na si Chivas guys. Yun, yakap na. Oops, yakapan daw muna. Yun, sabi niya, nakangiti pa guys. Si Sanchez. Talagang madugo na. Wow! Oh, kanan, binugbog na guys. Ginawa ng punching bag. Pero lumalaban pa rin. Wow! Wow, kanan. Wow, grabe guys. Oh, lumalabas na dugo sa kanyang ilong at mukha. Oy, pahinga daw. Parang naawa na guys. Yun. Ayan yung slow motion. Kanan, di po. Yun, tumama yung kaliwa na yun. Resources. Yun pa. Yung uppercut. Nakangiti pa guys. Oh, yan. Ngingiti-ngiti ka ha. Tinamaan din. Di tumama. Boom! Di rin tumama. Yun o. Bagsak. Boom! Bagsak din siya. Pero saan galing yung tama niya? Wow! Bagsak talaga. Siyang sinuntok pero tinamaan ang kaliwa. Alright, round 2. And giren ulit. Yakapan muna. Happy Valentine's. Oy. Nagmamahalan pa guys. Oops, wait daw. Uy, bakit tinapunan ng water bottle? Ayan na. Yun, kaliwat kanan. Boom! Stop time. Время. Grabe yung labanan na to guys. Talagang grabe yung dugong lumalabas sa bibig niya at saka magang-magana yung mukha niya. Mukhang grabe na. Eto, tuwang-tuwa pa siya oh. Medyo malinis pa yung katawan ni Sanchez. Boom! Yun na, pag sumusugod siya, tinatamaan talaga oh.
Oh. Yun, yakap. Oh. Elbow. Wala. На середину. Бой! Yun, kaliwat kanan. Nagbibigayan lang guys, parehas lang. Parehas lang. Sumusugod si Chives pero Стоп! Стоп! yinayakap. Talaga naman. Talagang sumusugod guys. Gusto makabawi Chives at grabe na yung dugo sa kamukha niya. Hindi tumama yung kanan. Nakangiti pa. Si Chives lagi niyang inaasar para mawala ang diskarte ni Chives. Kaya grabe guys yung mukha ni Chives. Talagang magang-magana. Dugong-dugo na. Habang sumusugod kasi tinatamaan siya nilalaro na lang siya ni Chives. Wala nang depensa nakababa na yung mukha habang sumusugod si Chives guys. Parang Texas si Chives habang umaatras, pumapalo, sumusuntok. Alright, end of round number 2. Ang slow motion. Grabe ang dugo. Boom! Ayun na naman. Boom! Tumama na naman yung kaliwa. Grabe. Accuracy talaga guys. Si Chives suntok. Yan Si Chives suntok ng suntok guys pero hindi tumatama. Samantalang si Chives umaatras na pero pumapalo pa rin. Sumusuntok pa rin nilalaro na lang siya Grabe magang-maga. Boom! Kita nyo yung guys? Accurate pag tumira. Yun ang elbow. Pasok na naman. Alright, yan. Yakapan muna daw. Good luck to each other. Yan ang sports guys. Wow. Nadulas. Sinamantala ni Chives pero wala. Alright. Okay. Girian ulit. Jab. Yun, tumama si Chives. Sinasamantala. Okay, hindi lang sulit. Magaling. Grabe yung shoulder. Yun, bawal. Alright. Okay. Boom! Hindi tumama. Yun. Kaliwat kanan pero hindi tumama. Alright. Jab. Bigayan lang. Yung cage nila guys, talagang mga damo lang, pinato yung damo. Boom! Bigayan lang, parehas, yun. Grabe, bigayan, boom. Wow. Sige, naghahamon pa, hamunan. Wow. Sumusugod pa rin talaga guys, kahit nabasag na yung mukha niya, talagang gusto makabawi. Pero, yun siya ang sumusugod, pero siya tinatamaan guys. Boom! Kaliwat kanan, bigayan lang. Pagod na rin parehas. Ayan na naman. Sumusugod, pero siya ang tinatamaan. Tumama rin. Pagod na. Parehas na sila pagod na. Ayun. Tumama yung kaliwa. Yun. Tumama yung kaliwa. Pagod na. Alright. Makasakaling makabawi. Pagod na. Ayan na. Yun. Bigayan lang guys. Kaliwa. Bigayan lang. Wow. Ayun na. Parehas na silang pagod guys. Parehas ng pagod. Wow. Yun Yan ang maganda sa kanila guys. Kahit na magkaaway. Pero after the game, talagang signs of respect, sportsmanship, napaka-importante sa bawat manlalaro. Yun jab lang pero tumatama guys. Accuracy talaga or talagang matangkad ng konti si Chives. Yun Boom! Medyo mahina.
Ayan, no, nasasalag yung tuntok niya. Ayan yung tumama. Ay, hindi pa rin. Boom! Boom! Dito matama. Parehas ng pagod kasi, oh. Sinapak na lang. Boom! Boom! Wala na rin. Hindi na rin tumatama. Nailagan na rin. Yan, tumama na naman. Boom! Boom! Ayan, tumama. Daples, hindi tumama. Nailagan. Siko. Boom! Tumama na naman yung kanan. Sige. Sabi niya. Gahamon pa. Boom! Tumusugod siyang tinatamaan. Boom! Grabe, oh. Yun, tumama. Pero hindi solid. Kaya parang wala lang. Yun, isa pa. Yun ang medyo ininda sana. Kaya lang, oh, yun ang ininda. Napaatras din. Boom! 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 Yun, oh, bigayan na guys. Bigayan na. Sapangan na talaga. Boom! Wow! Announcement ng winner, guys. Yun. В этом бою Split decision pa. раздельным решением победу одержал Алексей Мешков по прозвищу Суши. Yun, nanalo guys. Walang duda na nanalo si Sushes. Alright. Uy, nagpakyo pa. Alright guys, hanggang dito na lang ulit at maraming salamat. Abangan nyo ang mga susunod na upload at ma-action na naman ang mga susunod. Yan guys, so respect talaga namang Коля, yan ang я sportsmanship. считаю, Alright, thank you guys. Maraming salamat ulit. At что sa это был твой лучший sunod бой na в этом video, abangan годе. nyo lagi. И, возможно, Thank он you. будет несколько лет держать.